आई कार्डटा एबे आउ किछि समय पर मो हाथ रु चली जीवो आ मो पाखरे रहिबनी कि मो बेकर भी नुह कि मो हाथ रे नुह कि मो घर भी नुह मो बैग भीतर नुह आगु तो बैग भीतर रखी दउथली एबे आउ हेई पारिबनी एबे तो फाइनाली मु लिविंग सर्टिफिकेट नहीं गली एबे मु घर को जाउछि बाय बाय टाटा गुड बाय कॉलेज लास्ट थर पई कॉलेज को गुड बाय को आउछि बाय बाय टाटा गुड बाय पूरा नमस्ते केमिति अच्छे समस्ते आपण मानक आउ गोटे नुआ भिडियो स्वागत करुच्ची मु आशा करुच्ची आपण मैंने बहुत ही भलरे अच्छे मु बहुत भलरे अच्छी चलते डेरी न करी आज भिडियो आरंभ करना तो आपण मैंने टॉपिक देखिकी टॉपिक कहूँ थंबनेल देखिकी जानी पारुथिबे तो आज वीडियो कहा ऊपर अच्छी तो आज बहुत खुशी अच्छी आज बहुत दुख अच्छी आउ चलतु से दुख सुख रे मजी जीवा आगे वर्षा तो उठे देखिए कौन हो वर्षा नहला परीक्षा मत लगुच सी सफा कर दौच झरका फटा हाँ पूरा बण भाया हो ना माँ सेपटे नाई देखु कि बण रे बापा किंतु शाग बढ़िया बढ़िया यही कलम शाग हाँ बहुत प्रकार शाग शाग आम सफा कर देखला बेले बहुत बण हो गला गले ये देखु आमर टे रास्ता खराब थिला एठी इटा पकेकी रास्ता को जोड़ी देइछंती हे एमिति हाँ माँ कौन पाउस कौन करवा गछ लगे कि गछ बांध नाई हाँ हाँ एड़ा तो ए चलवा आमर जो आंबड़ा हो गलानी बाबू डाकुला क्या हाँ तुमको डाकुंट बापा चल चल मुझे जानी नाई बापा आसी करेंगे मौसी मौसी कड़े नहीं कि जाऊछ हाँ ये जो रास्ता तैयारी ताहले तमे करुछ ताहले तमे करुछ मौसी रास्ता तैयारी जाऊँ आम कॉलेज रु मोर सर्टिफिकेट आनिबा पई आनिकी बस्तार भर्ती करके ना कागज जो खाता पत्र सहित बिकिदेमु कौन करवा सर्टिफिकेट समस्त को दौरान मत फोन करके कहले मत किसी जाना ना मुझे जाने ना आसंता काली आसंता काली आमर आज तो जाऊँगी तो मोर ग्यारंटी ना लास्ट थर पर आम कॉलेज टी आपण शो करदेवी मुझे भी फास्ट जाइली से भी आपण शो करी आम कॉलेजटा केमतिका आ मत केमती फील होता माने गाड़ी शब्द शुणिकी कान कण जाऊँगी भल लगुनि केते दिन शुणी नी ना गोटे भल लगुनि एबे हठात शुणिला बेलू आगु शुणी शुणी रोली डेली शुणुली कॉलेज आसुली जाऊली शुणुली गाड़ी शब्द भल लगुला एबे टोटाल भल लगुनि एते दिन गैप हो गलानी ना तो आम एबे आसचु गोटे जेरक्स दुकान को आमर मार्कसीट बाहर करने मार्कसीट बाहर करके जेरक्स करके नबू मागुंट सब किसी मागुंट किसी दौना देवे बहुत आई कार्डटा एबे आउ किछि समय पर मो हाथ रु चली जीवो आ मो पाखरे रहिबनी कि मो बेकर भी नुह कि मो हाथ रे नुह कि मो घर भी नुह मो बैग भीतर नुह आगु तो बैग भीतर रखी दउथली एबे आउ हेई पारिबनी एबे डस्टबिन रे रहिबो कॉलेज डस्टबिन रे हां एपटे आपण देखि परथिबे हमर कला विभाग आ वाणिज्य विभाग एपटे थिला आ एटा होची हम विज्ञान विभाग आम कॉलेज एमती किछि आपण मानक तो भीतर देखै नथिली आगुरु एबे देखि नियंतु आम कॉलेजटा केमिति थिला सेपटे ऑफिस अछि आउ जीवानी एमती किछि अछि थिला आबे आउ हमर नाही काली आसबी हमर सर्टिफिकेट नबा पई तापरे नै कि हमर बिक्री कर देमी सारा सुन पापुड़ी खाइबी मते जेतेले मु एई कॉलेज रे एडमिशन नउथिली सेतेले मते कहले कही कि यही कॉलेज रे पास करवा बहुत ही कष्ट तो आपण मैंने एबे इमेजिन करंतु मु पास करिछि कि फेल हेइछि एटा देखि परथिबे हम कॉलेज गेट केते बड़ा है भाई हाँ मु आगुरु टिके आपण मानको देखि दउछि देखि परथिबे हम कॉलेज गेट एमती किछि आर वर्ष भी आपण को देखई थिली हमर जेतेले मु एडमिशन नै थिली ए कॉलेज रे कॉमर्स ब्लॉक आपण माने देखि परथे एटा कॉमर्स एठी हमर एग्जाम चली थिला हमर +2 पूरा फाइनल एग्जाम टा ए पटरे
ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ 10th ପାସ୍ କଲି ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କମର୍ସ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆର୍ଟ୍ସରେ ତ ଯେଉଁ କାଡ଼ି ପକେଇଛି ତାଡ଼ି ପକେଇଛି ସେଇଥିରେ ମୁଁ କମର୍ସ ନେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ପୁରା ଉଡ଼େଇ ପକେଇଥାନ୍ତି ଆଉ। ମୁଁ ପାସ୍ କରିନାହିଁ ତ ଆଉ ପଢ଼ିବି ନାହିଁ। ଏତିକି ହିଁ। ମୋ ଭାଇର ଆଜି ଆଡ଼ମିସନ୍ ଅଛି, ବାବୁର ଆମର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଆଜି ଅଛି ତ ସିଏ ତାର ଯାଇଛି ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ଏପଟେ ମୋର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଯାଇଛି ଆଗରୁ ଯେଉଁ କଲେଜରେ ପଢ଼ିଥିଲି ଆମ ଆନନ୍ଦପୁର କଲେଜରେ। କାଲି ମୁଁ ଲିଭିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇଗଲି। ଏବେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ବାଏ ବାଏ, ଟାଟା, ଗୁଡ଼୍ ବାଏ କଲେଜ। ଲାଷ୍ଟ ଥର ପାଇଁ କଲେଜକୁ ଗୁଡ଼୍ ବାଏ କୁହାଉଛି। ବାଏ ବାଏ, ଟାଟା, ଗୁଡ଼୍ ବାଏ ପୁରା। ଏଇଟା କି ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲଗେଇଲେ? ଇଏ ତ ସବୁ ପତ୍ର ଗୁରା ଛିଣ୍ଡେଇକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। କଲରା ତୋଳିବା କଥା। ହଁ, କଲରା ନ ତୋଳିକି ଆପଣ ପତ୍ର ଗୁରା କ'ଣ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଆମର? ଆମର ପତ୍ର ତ ଦରକାର ହଉନି ସେଥିପାଇଁ ଗଛରେ ଦରକାର ହଉଛି ଆମର ଲଟାନି। ପତ୍ର ଗୁରା ଚାଲେ ବରା କରି ଖାଇଦବା ପତ୍ର ଗୁରା, କାଇଁ ବେକାର ନଷ୍ଟ କରିବା ଭାଇ। ପଡ଼ିନି, ନେଇକି ଚାଲେ। ବହୁତ ହି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣି ସାରିଲି। ତ ମୁଁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବି ଚାହୁଁନଥିଲି, ଆଣିକି ବି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି। ତ ହେଲେ ବି ଦେଉଛନ୍ତି, ନେଇ ଆଇଲି ଆଉ। ଭାଇର ତ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବ ଆମ ଆଗରୁ ଯେଉଁଠି ପଢ଼ୁଥିଲା ଭାଇ ସେଇଠି ହିଁ, ତାର ପୁରା ପାଖରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବ ଆଉ। ଭାଇ ବିଷୟରେ କହିବି ନାହିଁ, ସିଏ ନିଜେ ହିଁ କହିବ। ତା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି, ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତୁ। ତାର ସେ କେଉଁଠି ଫେର ଥର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା, ଇଏ କ'ଣ ପଢ଼ିବ, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ତା ନିଜ ମୁହଁରୁ। ଆଜି ବହୁତ କାମ ଅଛି, ମୋତେ ଡାକିଛନ୍ତି କାମ ପାଇଁ ବାଡ଼ିକି। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ବାଡ଼ିକି। କହିଲେ ଏବେ ତ ତୋର ପାଠ ସାଠ ନାହିଁ, ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ତ ଚାଲେ ଏବେ କାମ ଧନ୍ଦା କର ଆଉ। କାଲି ବି ଆମେ ଯାଉଛୁ ପନିପରିବା ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ, ହାଟ ନେଇକି ଯିବି କାଲି। ଆଉ ଆଜି ପାଣି ମଡ଼େଇ ଦେଉଛୁ, ଟିକେ କାଲିକି ପାଣି ଗୁରା ଶୋଷି ନେଇଥିବ ନା, ପନିପରିବା ଗୁରା ପୁରା ତାଜା ତାଜା ଦିଶିବ, ଆଉ ଶୁଖିଟା ଦେଖାଯିବନି। ଆଜି ଯେଉଁ ଖରା ହେଇଥିଲା ଶୁଖିଟା ଦେଖାଯାଉଥିବ, ତ ଖାଲିକି ତୋଳିଲେ ଆଉ ଦେଖାଯିବନି ସେମିତି ଶୁଖିଟା। ପାଣି ଦେଇ ଦେଉଛୁ। ଆମେ ଭାବିଲୁ ବର୍ଷା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଭାବିଲା ପରେ ବି ବର୍ଷା ହେଲାନି। ହଉ, ରହୁଛି ଆଜି। ଆଉ କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ବାଏ ବାଏ, ଟାଟା।